सांग माने जदि आपण माने पूजा घरे दीप जलुछंती ताहाले ए भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिए। कारण आजिका समय रे समस्ते निज निज घरे भगवान को रखिचंती और भगवान को सामने रे दीप मध्य जालुछंती हेले सेमाने बहुत नियम भूली जाउछंती जहा द्वारा कि सेमाने गोटे समय रे असुविधा रे पड़ी पारंती। कौन हेबो असुविधा काहींकि सेमाने पड़िबे असुविधा रे जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे। सांग माने आजिर वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो सेथिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिए। यदि वीडियोटी आपण मानक भल लागिबो लाइक टी निश्चिंत भाव में करिदेबे। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने पूजा घरे एभली भूल बिल्कुल भी करंतु नहीं। सांग माने हिंदू धर्मर मान्यता अनुजाई आमे समस्ते आम घरर मंदिर रे ठाकुरंकर नित्य पूजा पाठ करिथाउ हेले पूजा करिबा समय रे जदि आमे एभली किछि भूल करी बसिथाउ तेबे आमको आम पूजार संपूर्ण फल मिली पारि न थाए। एभली किछि भूल जदि जानतरे कि अजाणतरे पूजा समय रे करिथाउ तेबे बेले बेले आमे करिथिबा पूजाटी व्यर्थ होई जाई थाए। तेणु पूजा करिबा समय रे केउ सबु कथा उपरे विशेष दृष्टि रखी आमको पूजा करिबा को पड़िबो से विषय रे आज आमे भल भाबरे आलोचना करिबा। आमे जेतमळे पूजा करूछे सेतमळे आमको कोन करिबा आवश्यक कौन नियम पालन करिबा आवश्यक जानिबा आमे आजिर एई वीडियो माध्यम रे। सांग माने प्रथम रे हेउची अनेक लोक निज बेडरूम रे पूजा घर करि देई थांती जहा कि नियम अनुजाई ठीक नुहे। कारण पूजा घरर पवित्रता उपरे मध्य विशेष ध्यान रखिबा उचित अटे। बेडरूम रे पूजा घर करिबा द्वारा पूजा घरर पवित्रता उपरे प्रभाव पड़ी थाए। तेणु यथा संभव घरर बेडरूम रे पूजा घर नकरी अन्य स्थान रे पूजा घर करंतु। सांग माने आमे माने कौन करिथाउ ना जो बेडरूम रे आमे सोई थाउ सेही बेडरूम रे आमे आम पूजा घर करि देई थाउ। आम भगवान को आमे सेही घरे पूजा करि थाउ किंतु यह हेउची संपूर्ण भाव में भूल। एमिति करिबा द्वारा आम घर उपरे ही खराब प्रभाव पड़ी थाए। तो सेथिपई आमको सतर्क रहिबा उचित एमिति काम केबे भी हेले करिबा नाही। द्वितीय रे हेउची सकाळे और संध्या समय रे पूजा करिबा बेले ठाकुरंक पाखरे घियर दीप जालिबाकू बहुत शुभ बोली कुहा जाई थाए। एहा द्वारा घरे रहिथिबा वास्तु समस्या मध्य दूर होई जाई थाए। कारण दीपर धुआं रे घरर नकारात्मक ऊर्जा लोप पाई जाई थाए। एथिसह घरर सकारात्मक शक्तिर संचार घटी थाए। सांग माने आपण माने जेतमळे घरे दीप जालुछंती भगवान को पाखरे सेतमळे मन रखितांतु आपण माने घियर दीप जालंतु। केबे भी हेले दुकान रु किणी आनिकिरी कौनसी जड़ा तेल हो कि कौनसी तेल आनिकिरी दीप जालंतु नाही। जेतमळे भी आपण माने दीप जालुछंती घिय पियर देसी घिय रे आपण माने दीप जाली परिबे नहले आपण माने दुकान रु किणिकी आनिकिरी जालंतु नाही। यदि आपण माने एमिति करिवे ताले आपण ही असुविधा रे पड़िबे। भगवान केबे भी हेले संतुष्ट हेबेनी। कारण आपण माने जानिछंती आजिका समय रे कौन सब मिसा जाउची बाहर तेल रे कौनसी भी तेल हेउ सबु जिनस रे किछि ना किछि खराब जिनस मिसा जाउची। सेथिपई भगवान को काम रे लगेवा जिनिस देसी जिनस होइतिबा निहाती आवश्यक। तृतीय रे हेउची वायु पुराण अनुजाई स्नान परे आपण मानकु ठाकुरंक पूजा पाई फूल तोलिबा उचित अटे। स्नान न करी जो व्यक्ति फूल तोली थाए सेही फूल को भगवान स्वीकार करि न थांती। सांग माने आमर गोटे गुण खराब आमे कौन करिथाउ ना भोरु भोरु सोईकरी उठिथाउ आता बाड़ी की जाइथाउ फूल चोरी करिथाउ अगाधुआ। आउ ये हेउची सबुठारु बड़ भूल। केबे भी हेले जीवन रे अगाधुआ फूल तोलंतु नाही। भगवान
କେବେ ବେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ପରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅର୍ଥାତ୍ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ କି ଆମେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିହରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛ, ପରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ଯେଉଁ ହାତରେ ତୁମେମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାଅ, ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଅଲଗା ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ହେଲେ ଭଗବାନ ଅଲଗା ଆଙ୍ଗୁଠି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ନିୟମିତ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବଜାଇ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ହେଲା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମନରେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ପୂଜା କରିବି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ତା 2-4 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ଯଦି ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଘର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେଇ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଖାଲି ତୁମଠାରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମ ହାତରୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମ ହାତରୁ ଟିକେ ଧୂପ ଦୀପର ବାସ୍ନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଅ, ଦିନେ ପୂଜା କଲେ 5 ଦିନ ପୂଜା କରିନଥାଅ। ଆଉ ଏ ଭୁଲ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆଜିଠାରୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।